बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल पर तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो इंसान 18 साल की उम्र में शादी करता है वो सारी ज़िंदगी खुशहाल और जवान रहता है और जल्दी बुरा नहीं होता। उसकी बीवी हमेशा खुश और खूबसूरत रहती है। वॉशरूम में बातें करने से भूलने की बीमारी लग जाती है। छालों पर हरे धनिया का अर्क लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। रात की बची हुई रोटी सुबह को खाने से जिस्म में ताकत आ जाती है। अगर छोटे बच्चे को कै आने लगे तो सौंफ में दूध गर्म करके पिला दो। जैतून के तेल का कतरा नाक में डाल लिया जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। जिस्म की कमज़ोरी हो तो लोबिया खाने से जान में जान आ जाएगी। दांत में कीड़ा लगे तो काले नमक के पानी से कुली कर लें, कीड़ा निकल आएगा। कम मिर्चें और मसाले इस्तेमाल करने से मैदा ख़राब नहीं होता। नज़र कमज़ोर होने लगे तो खीरे के छिलकों को रात के वक्त आंखों पर मल लो, नज़र तेज़ हो जाएगी। ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे की जिल्द खराब हो जाती है। तोरी के इस्तेमाल से यूरिन की जलन का मसला हल हो जाता है। पालक खाने से आपके दांत पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि पालक में फोलिक और फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। आयरन की मकदार ज़्यादा होती है। नापाकी की हालत में जो औरतें खाना बनाती हैं वो घर में गुर्बत लाती हैं। नहार मुँह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। जो मियाँ बीवी ज़्यादा झगड़ते हैं उनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। फार्मी मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाने से यूरिन की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है। नाश्ते में दही खाने से गैस का मसला नहीं होता। जामुन का इस्तेमाल करने से दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को ख़त्म करता है। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो घर में पढ़ी कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दो, नींद आने लगेगी। औरत अगर ज़्यादा देर तक जवानी चाहती है तो रोज़ाना किशमिश खाना शुरू कर दे। अगर औरत अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून गुजारना चाहती है तो भूलकर भी कुछ बातें मर्द को ना बताए। अपनी कमज़ोरी, अपना गुजरा हुआ बुरा वक़्त और अपनी मजबूरी। हाथों पर अगर कभी स्याही का दाग लग जाए तो नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे वगैरह दूर हो जाते हैं। बांझपन से निजात चाहती हैं तो हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के दरमियान 41 बार या बारियल या मुसव्विरो पढ़ें। कुछ अर्सा मुस्तकिल इस अमल को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से बांझपन ख़त्म हो जाएगा। सोने से कबल कुछ देर चल लेने से दिल की बीमारी नहीं होती। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवा लें, आपके घर में मच्छर बहुत कम आएंगे। खाने में कलवंजी का इस्तेमाल करने से बाल काले हो जाते हैं। कच्चे कचनार चबाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। पेट के दाएं जानब सूजन आने लगे तो जान लो मसाने में रुकावट आने वाली है। चावल ज़्यादा खाओगे तो जिगर खून नहीं बनाएगा। दूध की मलाई में चीनी डालकर खाने से दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना सुबह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से मोटापा जड़ से ख़त्म हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का रस पी लें। जिगर को बेहतर रखना चाहते हो तो फलदार रस ज़्यादा इस्तेमाल करो। रात को इलायची चबाकर सोने से ज़िंदगी भर मुंह से बदबू नहीं आती। जिल्द को जवान रखने के लिए जैतून का तेल फ़ायदेमंद है। जिस घर से जानवरों, परिंदों, चींटियों को रिज़्क मिलता है वहाँ से रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता। नहाने से पहले नाक में कोई भी तेल लगा लिया करो, जिस्मानी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और ख़ारिश का मसला नहीं होता। सफ़र पर जाने से कबल पुदीने की डंडी चबा लेने से मतली का मसला नहीं होता। दूध में शहद मिलाकर पीने से नज़र तेज़ हो जाती है और दिमाग मजबूत होता है। फालसे का शरबत पीने से मैदा ठीक रहता है। अंगूर का रस पी लेने से छाती में जो बलगम जमा होती है वो साफ़ हो जाती है। ज़्यादा फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ता है और शुगर लेवल बढ़ता है। कच्चा अमरूद खाने से हाजमा कभी ख़राब नहीं होगा।
رات کو سونے سے قبل زیادہ پانی کے استعمال سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جو عورتیں گردن کی میل اتارنا چاہتی ہیں وہ لیموں اور مولی کا رس ملا کر گردن پر لگا لیں۔ جو لوگ اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ جسم پر پٹکی کا مساج کر لیں۔ جو عورتیں اپنے ہونٹ موٹے کرنا چاہتی ہیں وہ لونگ مکھن میں ملا کر لگائیں۔ جو عورتیں اپنی آنکھیں خوبصورت کرنا چاہتی ہیں وہ شہد اور سرما ملا کر لگا لیں۔ سرما لگانے کے بعد اپنی آنکھوں کو جھپکانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی لیا کریں۔ نیم کا رس زخم پر لگا دینے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ آلو بادی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ سے نکلنے والے چھالوں اور جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنے لگیں گے۔ پانی کے ساتھ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کے استعمال سے دانت ٹیڑھے ہوں تو سیدھے ہو سکتے ہیں۔ عورتیں سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتی ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اچھی شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہونے لگیں گے۔ مچھر والا لوشن لگانے سے اکثر لوگوں کو الرجی کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنی آئی برو پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ عورتیں زیادہ موٹے مردوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ سبزی اور گوشت کے ساتھ ادرک کا استعمال کمر کے درد سے نجات دے گا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کیا جائے تو یاد آ جاتی ہے۔ فالج کے مریضوں کے لیے کریلے کا کثرت سے استعمال مفید ہے۔ بالوں میں کدو کا پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزوں کا استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 70% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل 2 گلاس پانی کے پی لیں۔ اگر کسی بوڑھے انسان کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اس کو بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دیں، اس سے ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ جلیبی دودھ میں کھانے سے بدن کا درد دور ہوگا۔ کالا نمک چاٹ لو، 70 سال تک گلا نہیں بیٹھے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔